اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک ایسا عدل فیصلہ ہے کہ اللہ کے کئی فیصلوں سے، کئی احکام سے نڈر بندہ، نافرمان بندہ، گستاخ بندہ انکار تو کر جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ ایسا حکم ہے، ایسا ارشاد ہے جس سے بندہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا اور اسے راہ فرار حاصل نہیں ہو سکتی۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مذہب کی، کسی ادیان کی، کسی ریلیجیس کی قید و بند نہیں رکھا کہ جو صاحب ایمان ہے صرف اسے ہی مرنا ہے، یا جو صاحب ایمان نہیں ہے صرف اسے ہی مرنا ہے، ایسی بھی کوئی پابندی نہیں رکھا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ چند ایسے اللہ کے چنندہ اشخاص ہیں جو بظاہر مر جاتے ہیں، بظاہر فوت ہو جاتے ہیں، بظاہر انتقال کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ کون بندے ہیں؟ یہ دنیا دار بندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول رہنے والے بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے جو اپنی صبح، اپنی شام، اپنی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزارا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آنے واحد کے لیے، چند لمحوں کے لیے موت عنایت فرماتا ہے، اس کے بعد انہیں ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ موت اللہ کا جو اٹل فیصلہ ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، جو ذی شعور بچے ہیں یا نسل بلوغ کو پہنچ چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو عمر دراز گزار چکے، لمبی عمر گزار چکے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایسا فیصلہ ہے کہ اس سے کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے یہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص نہیں رکھا ہے، بلکہ جتنی جاندار اشیاء ہیں، جتنی جاندار چیزیں ہیں، ان جاندار میں فرشتے بھی آتے ہیں، ان جاندار میں جنات بھی آتے ہیں، ان جاندار میں انسان بھی آتے ہیں، ان جاندار میں چرند و پرند و درند بھی آتے ہیں۔ الغرض یہ کہ تمام کے تمام جاندار کو ایک دن مرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جب ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے باوجود جو میرا ہمیشگی کا گھر ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جو ہمارے ہمیشگی کا گھر ہے، ہم وہاں کی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ جہاں چند دن کے لیے آئے ہیں، جو ایسا مقام ہے جہاں آنے کا تو سسٹم ہے بٹ جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جانے کا کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے، کوئی یہ پرفیکٹ نہیں ہے کہ ابا پہلے آئے ہیں تو ابا ہی جائیں گے، دادا پہلے آئے ہیں تو دادا ہی پہلے جائیں گے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا تو پہلے آئے، بابا تو بعد میں آئے، پوتا اس کے بعد میں آیا، لیکن ابھی دادا بھی موجود ہے، بابا بھی موجود ہے اور پوتا چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آنے کا سسٹم ہے، دادا آئیں گے، باپ آئیں گے، تبھی بیٹا آئے گا، لیکن جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کب ہمارا بلاوا آ جائے گا، پھر بھی ہم دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے رنگ ریلیوں میں ایسا گم ہے جیسے کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، آج نہیں تو کل ہمیں دبوچ لے گی اور ہمیں اس کی آغوش میں جانا پڑے گا۔ تو اب جانے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں، مثلا ہمیں دلی جانا ہے تو دلی جانے کے لیے سب سے بہترین جو ٹرین ہے ہم اس کا چوز کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے شہر سے وہاں بڑھتی جاتی ہے تو آپ اس میں بھی جنرل میں جانا نہیں پسند کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کوشش کرتے ہیں کہ اے سی کا، فرسٹ کلاس کا ہمیں ٹکٹ مل جائے بآسانی، تاکہ ہم وہاں آسانی سے اس سفر کو طے کر سکیں۔ اور بات صرف اتنی ہی پہ ختم نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ آپ خالی اٹھے اور بس جا کر ٹرین میں سوار ہو گئے، ساتھ میں ایک بیگ بھی لیتے ہیں
उस बैग में क्या होता है? आपकी जरूरियात के सामान होते हैं, साबुन होता है, टिश्यू पेपर होते हैं, टॉवल होती है, ब्रश और पेस्ट भी होता है, कपड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। हम सिर्फ यहां से दिल्ली का सफर कर रहे हैं तो हम इतने इंतजाम और इंतजाम के साथ जाना चाह रहे हैं, हम इतने फैसिलिटी के साथ जाना चाह रहे हैं कि हमें वहां जाकर कोई सामान कम ना पड़ जाए, किसी सामान की जरूरत ना पड़ जाए। मैं भला किससे मांगूंगा जबकि यहाँ पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। आप सफर कर रहे हैं, आपके साथ कोई बंदा है, अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि आपको जरूरत है तो वो आपकी जरूरत का सामान दे सकता है। कुछ खा रहा है, आपको भूख लगी है, आप मांग लीजिएगा, शायद उसके दिल में अल्लाह नरमी डाल दे और वो आपको दे दे। आपको कोई सामान की जरूरत है, पेस्ट आपके पास नहीं है, आप पड़ोसी से मांगेंगे, दूसरा जो बर्फ पर है वो दे सकता है। लेकिन वो मैदान महशर जहां आपकी सिर्फ एक नेकी कम हो जाएगी तो आप किसी अड़ोस पड़ोस से नहीं मांगेंगे, आप किसी बाजू वाले बर्थ पर बैठे हुए बंदे से नहीं मांगेंगे, आप उससे मांगेंगे जिसने आपके लिए पूरी जायदाद अपनी दे दी, अपना पूरा बैंक बैलेंस आपके लिए छोड़ के चला गया। वो मां जिसने सर्दियों की रात में खुद को आपके पेशाब किए हुए गीले बिस्तर पर सुला लिया और आपको सूखी जगह पर सुला दिया। वो मां जो खुद तो भूखी रही लेकिन आपको अपने हिस्से का खाना खिला दिया। वो मां जो कमजोर है, लाहर है, जिसके जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन आपने जब तलब किया तो आपको उसने अपनी छाती से अपना सीना चीर कर दूध पिला दिया। लेकिन आ जाइए मैदान महशर में, वो मां जो आपके लिए तमाम तर कुर्बानियां दुनिया में दे रही है, आज कयामत का मंजर है। आप उसी मां से जब एक नेकी तलब करेंगे तो कहेगी कि नहीं बेटा, आज मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, आज तो रब जुल जलाल गजब में है, आज रब जुल जलाल जलाल में है, आज कोई किसी का नहीं है। मेरे अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, नक्शी नक्शी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ बेटे को नहीं पूछेगी, बाप बेटा को नहीं पूछेगा, बेटा माँ को नहीं पूछेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। अलगरज ये कि सब एक परेशानी की कैफियत में होंगे कि पता नहीं मेरा अमाल खुलेगा तो क्या होगा, मेरा जो हिसाब किताब होगा तो क्या होगा, मेरे हाथ में ना दाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा। सब फिक्र ज़दा होंगे, खौफ ज़दा होंगे, परेशान हाल होंगे। मेरे अजीजों, आज तो हमने उस दुनिया के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है कि वहां भी कोई एक दुनिया है, वहां भी कुछ हमारे साथ होना है। हमने तो बस जन्म लिया है, पले बढ़े, माँ की आगोश में पल गए, बाप के साये शक्कत में बढ़ गए, जवान हो गए। अब हमारा काम यह है कि बस पैसा आना चाहिए, चाहे पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो हराम हो, हमें भी सर उठाकर जीना है समाज में। हमें भी अगर पड़ोसी का बिल्डिंग अगर पड़ोसी की 4 मंजिला है तो हमें भी 5 मंजिला तैयार कर देना है। 5th फ्लोर की बिल्डिंग हमारी भी होनी चाहिए। पड़ोसी ने गाड़ी लिया हुआ है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, क्या हमने कभी ये भी ख्याल किया कि कल जब कयामत का दिन होगा, आज जब हम सफर में ये साजो सामान ले रहे हैं, तो जो हमारा आखिरत का सफर है, जो हमारा हमेशगी का घर है, वहां के लिए हमने रोजे लिया, वहां के लिए हमने नमाजें ली, वहां के लिए हमने ज़कात और सदक़ात लिए, वहां के लिए हमने खैरात किए, वहां के लिए हमने लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। बिल्कुल नहीं। हमारे दिल्ली के सफर का बैग तो हमारी तमाम जरूरियात से भरा हुआ है, लेकिन हमारी आखिरत का सफर नामाए अमाल जो है हमारे, वो नेकियों से खाली पड़े हुए हैं। उसमें सिर्फ गीबत है, उसमें सिर्फ हसद है, उसमें पड़ोसियों का हक मारा हुआ है, उसमें रिश्तेदारों का हक मारा हुआ है, उसमें किसी कमजोर को सताया हुआ है, उसमें किसी के ऊपर जुल्म किया हुआ है, उसमें किसी के ऊपर जबर किया हुआ है। मेरी जो थैली आखिरत की है, वो आखिरत की थैली में सिर्फ गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं, और जो दुनिया की थैली है उसमें ऐशो आराम के सामान भरे हुए हैं। मेरे अजीजों, ये ऐशो आराम आपको जो चाहिए, हमेशगी के घर के लिए चाहिए, जहां ना आपका बाप साथ देगा, ना आपकी माँ साथ देगी, ना आपका भाई साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। साथ अगर
अगर देने वाली कोई शय है तो ये अच्छे अमाल है, नमाज और रोजे हैं, ज़कात और सदक़ात है। जो कुछ भी अल्लाह ने आपके पाक और तैयब कमाई से आपको अता किया है, अल्लाह की राह में निकालते रहिए। यही आपके लिए मौत में आसानी भी पैदा करेगा, यही आपके लिए कब्र में आसानी भी पैदा करेगा, यही जन्नत में जाने के रास्ते में आसानियां पैदा करेगा। मेरे अजीजों, लेकिन हमने तो मौत के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। आज हमारे यहाँ आलम यह है कि अगर कोई बच्चा नौजवान अगर मौत की बात करता है तो माँ बाप डांट देते हैं, घर वाले डांट देते हैं कि क्या बात करते हो, अभी कोई उम्र है मौत की बात करते हो। ये जुमला जबान पर लाना हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है, ऐप की बातें समझी जाती हैं, जबकि हमें सबको मालूम है कि रब तबारक व तआला ने हमारे लिए मौत का अटल फैसला कर दिया है। और ये मौत आप देख रहे हैं, खास करके हमारे शहर में इस वक्त 2-2.5-3 महीने से तो बहुत ज्यादा ही जवान मौतें हो रही हैं। उसके बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, उसके बाद भी अगर हमारे सुबह और शाम में तब्दीलियां नहीं आ रहे हैं, हमारे अखलाक और किरदार में बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा दिल पत्थर का हो चुका है, हमारे दिल से खौफ आखिरत मिट चुका है, हमारे दिल से अज़ाब कब्र का ख्याल खत्म हो चुका है, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। युमिनूना बिल गैब, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गैब पर ईमान लाओ, ढकी छुपी बातों पर ईमान लाओ, तो इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। तभी तो हमें अज़ाब कब्र का ख्याल नहीं है, तभी तो हमें हश्र की हौलनाकियों का, वहां की परेशानियों का ख्याल नहीं है। हमने तो दुनिया को ही हमेशगी का घर समझ लिया है, वहां के लिए बस हमारा माइंड सेट है कि अरे 80 साल 90 साल के जब हो जाएंगे, 60 साल के बाद वहां की सोची जाएगी। और हालत तो यह है कि 60 साल के बाद वाले भी वहां की नहीं सोच रहे हैं। बस पैसा आता जाए, बैंक बैलेंस हमारा जो है इकट्ठा होता चला जाए, हमारे बच्चे, अब फिर वो उस एज में भी पहुंचने के बाद हमें फिक्र आखिरत कहां आती है। फिर तो हमें बेटी का ख्याल होता है, फिर तो हमें दामाद का ख्याल होता है, फिर तो हमें पोता पोती और नवासे नवासी का ख्याल होता है। मेरे अजीजों, हमने आखिरत को कब सोचा, हमने रब को राजी करने के लिए कब सोचा, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करने को कब सोचा। हमने तो दुनिया ही को हमेशगी का घर बना लिया, जबकि इन्हीं हाथों से हमने जवानों को भी दफनाया है, इन्हीं हाथों से हमने बच्चों को भी दफनाया है। फिर हमारे ख्वाब और ख्याल में ये कैसा गुमान आया है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब इस दुनिया से जाएंगे। मेरे अजीजों, आज वक्त है, आज मौका है, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया हुआ है कि रब तबारक व तआला की इबादत करके उसको राजी कर लिया जाए, अपनी आखिरत को बेहतर कर लिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बंदा मोमिन हालत ईमान में जब वो होता है और किसी बीमारी में लाहिक हो गया, किसी बीमारी का शिकार हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत की मौत इनायत फरमाता है। नबी फरमा रहे हैं कि कोई मुहलिक बीमारी का शिकार हो गया, उस हालत में उसकी मौत हो गई तो उसे शहादत का दर्जा मिल जाता है। और हमारे यहाँ क्या वो मेंटलिटी हो गई है, क्या ज़हनियत हो गई है, अगर कोई बीमारी का शिकार हो गया, मसलन कैंसर का हो गया या किसी और बीमारी का, बड़ी बीमारी का शिकार हो गया, तो हम उसे छुआछूत मानते हैं, उसके करीब जाना नहीं पसंद करते हैं कि माज़अल्लाह ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी। मेरे अजीजों, आप देखिए कि अल्लाह ने उसे कितना बड़ा मकाम इनायत फरमा दिया, शहादत का दर्जा उसे इनायत कर दिया है। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की हालत में मरने वालों के लिए कई मौके पर शहादत का दर्जा इनायत फरमाया है। हद तो यह है कि आका करीम ने इतना करम फरमा दिया कि अगर कोई इस्लामी सरहद पर, इस्लामिक बॉर्डर पर, इस्लामी लोगों के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सिर्फ एक दिन एक रात यानी 24 आवर्स 24 घंटे अगर वो पहरा देता है मुसलमानों की जानो माल, इसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत के वक्त उसे शहादत का दर्जा इनायत फरमाता है। कितनी कम मेहनत है, कितना कम आपको काम करना है और अल्लाह ताला इनाम कितना बड़ा इनायत फरमाता है। मेरे अजीजों, आज वक्त बड़ा कीमती है। आज एक नौजवान बच्चा शेखपुरे में इंतकाल कर गया। बड़ा अफसोस होता है कि हम किस ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं, कहां डूबे हुए हैं कि हमने इस घर को क्यों कर अपना समझ लिया है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाले सहाबाए कराम, जिनके लिए जन्नत जो है कि जन्नत की बशारत दे दी गई है, ये अशराए मुबशरा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और दीगर सहाबाए कराम, ये सबको जन्नत की बशारत मिल गई है। लेकिन उनके सीरत को पढ़िए जरा कि सुबह शाम अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं। हजरत उमर फारूक जब इबादत के लिए खड़े होते, नमाज के लिए खड़े होते, तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता।
چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا. لوگ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے, تو ہم اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. کیا معاملہ ہوگا, میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ اس وقت کے حاکم جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر چل رہی ہے, تمام مسلمان قوم کے حکمران ہیں آپ, اور آپ کی اللہ کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کی حالت میں 2 طریقے کی روایت آتی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی, ظاہر سی بات ہے آگ لگی تو شور و غل ہوا, آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. آپ نماز جو حالت میں پڑھ رہے تھے اسی حالت میں جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا, آپ تو ہماری نماز میں ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا, باہر کیا معاملات چل رہے ہیں. وہ نماز ایسی پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے شہزادے فوت ہو گئے, اس میں آہو بکاہو رونے کی آواز ہوئی, پھر بھی آپ کے کان مبارک پر کوئی اثر نہیں پڑا. مولا علی جن کو زانو مبارک پر جنگ میں تیر لگ گیا, کسی کو چھونے نہیں دے رہے, اس قدر تکلیف کا عالم ہے, اس قدر درد ہے. کسی نے مشورہ دے دیا کہ ایسے نہ چھوؤ, ایسے نہ کرو. جب یہ نیت باندھ لے نماز کی حالت میں رہے, ان کی تیر نکال لینا, انہیں پتہ نہیں چلے گا. اور ہوا بھی یہی. مولا علی جب نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تیر کہاں گئی, کب کس نے نکالا. میرے عزیزوں, یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے, لیکن وہ یاد الہی میں اس طرح سے مستغرق ہو جا رہے ہیں, ڈوب جا رہے ہیں کہ انہیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی ہے. میرے عزیزوں, ہمارے پاس تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, اور جمعہ میں اگر آ بھی گئے, آج کی کھاٹ کی 360 کے پڑھنے آ بھی گئے, تو پھر ایسی جلدی ہوتی ہے, ایسی جلدی ہوتی ہے کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا آندھی طوفان آنے والا ہے. ابھی 2 رکعت نماز ختم ہوگی جمعے کی, دیکھیے گا ایک دم بھیڑ لگ جائے گی, باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے عزیزوں, آج کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں آدھے گھنٹے کا تو وقت لے کر آؤ کہ ہمیں پوری نماز جو 14 رکعت ہوتی ہے آج کے دن میں 14 رکعت پڑھ کر جانا ہے. آپ دیکھیے نماز ختم ہوئی اور کیسے بھاگ رہے ہیں لوگ, جیسے کہ وہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے جو لوگ ہیں کہ وہ سر پر لکڑی کی گٹھری رکھ کے آتے تھے لوگ گاؤں دیہات سے, اور جیسے تیسے اس کا ریٹ لگایا, مول مولائی کیا اور بس پھینکا اور چل دیا. ویسے ہی ہمارے 2 رکعت پڑھا اور بھاگے جلدی سے. میرے عزیزوں, آج قیمتی وقت ہے, کب یہ جسم و روح کا ساتھ چھوٹ جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے. رب کو منا لو, رب کو منا لو, رب کو منا لو. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہیں سنت ادا کریں.